बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आज की इस वीडियो में हम 5 से 6 साल की बच्ची के लिए परफेक्ट नाप के साथ एक ट्यूलिप ट्राउज़र तैयार करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक लाजमी वॉच करिएगा। बहुत ही खूबसूरत लाइनिंग वाला कपड़ा है हमारे पास, लॉन कॉटन का। इसमें छोटे छोटे से जो प्यारे से दिल हैं वो बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। तो इसकी लेंथ के लिए हमने नाप लेना है, तो लेंथ इसकी हम रखेंगे 25 इंच तक। तैयार होने के बाद ये 22.5-23 इंच तक रह जाएगा। इसी के मुताबिक इसकी जो चौड़ाई है वो 16.5 इंच तक है, लेकिन हमने इसकी चौड़ाई 12 इंच तक रखनी है। इसकी जो ओपन वाली साइड है वो मैंने अपनी तरफ की है, इसकी जो बंद वाली साइड है वो मैंने बाहर की तरफ रखी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। अब यहाँ पे हमने पहले 12 इंच तक जितना पांचा चौड़ाई में रखेंगे वहाँ पर हमने एक निशान लगा लेना है। ये 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बिल्कुल परफेक्ट चौड़ाई है। अगर आप छोटी बच्ची के लिए बना रहे हैं, 5 साल की या 4 साल की बच्ची के लिए, तो आपने यहाँ पे 11 इंच इसकी चौड़ाई रखनी है। तिरछे में हमने 3.5 इंच तक एक मार्क करना है। अगर आपको इसका तिरछे में पता नहीं चल रहा कि हम कहाँ पे निशान लगाएं, तो इस तरीके से आपने एक क्रीज बिठा लेनी है। फिर आपने तिरछे में 3.5 इंच तक निशान लगाना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो कट आएगा मैं इसको थोड़ा बड़ा रखूँगी। अगर आप कट को थोड़ा छोटा रखना चाहते हैं तो यहाँ पर आपने 2 से 2.5 इंच तक निशान लगाना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। इसको हमने गुलाई की शेप दे लेनी है। यहाँ पर हमने लंबाई और चौड़ाई दोनों साइडों पर नाप लेंगे कि इसकी जो गुलाई है वो बिल्कुल बराबर आ रही है। अगर नहीं आ रही तो हमने इसको बिल्कुल बराबर करना है। यहाँ से चौड़ाई लंबाई में 6 इंच तक और फिर से चौड़ाई में हमने 6 इंच तक एक निशान लगा लिया, और यहाँ पर हम इसको गुलाई देंगे कुछ इस तरीके से। सेम मार्किंग पर हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। और आप लोग इसको कितने साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं, आपने मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। मैं आप लोगों से माजरत करती हूँ कि ज़्यादातर लोगों के कमेंट के जवाब मुझसे नहीं दिए जाते, फिर भी मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आप लोगों के कमेंट के जवाब दूँ। अब यहाँ पे हमने मज़ीद ज़्यादा इसको गुलाई देनी है, तो ऐसे हमने नीचे वाली गुलाई पकड़नी है और ऊपर वाली साइड पर हमने इसकी गुलाई बिल्कुल बराबर कर लेनी है। ऐसे करने से हमारी जो गुलाई है वो बहुत परफेक्ट आती है, कहीं से भी इसमें झोल नहीं आते, कम और ज़्यादा कपड़ा नहीं होता। अब हमने इसको खोल लेना है, और खोलने के बाद ऊपर वाली साइड से भी जितनी भी इसमें तिरछान वगैरह आ रही है उसको भी हम कट कर लेंगे। अब हमने इस ट्राउज़र को खोल लेना है और लेस अटैच करनी है। मैं हमेशा इसमें गुम सिलाई की हेल्प से लेस को अटैच करती हूँ। कभी भी मैंने ऐसा नहीं किया कि पहले लेस को अटैच कर लिया फिर इसके कपड़े के बुर वगैरह जो हैं वो बाहर निकले फिर इसको फोल्ड कर लिया। आपने ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना। थोड़ी सी मेहनत लगती है, आप मेहनत कर लिया करें, लेकिन आप लेस को गुम सिलाई की हेल्प से लगाया करें। इसकी फिनिशिंग बहुत खूबसूरत आती है, और दूसरा ये कि हमारी लेस ख़राब नहीं होती और धागे नहीं निकलते। ये मेरे पास जिसमें हार्ट छोटे छोटे से बने हुए हैं रेड कलर के, तो रेड कलर की लेस है, शटल लेस का मैंने यूज़ किया है। अगर आपके पास लेस नहीं है तो आप इसको वैसे भी फोल्ड कर सकते हैं। जो मेरी बाहर वाली साइड आएगी उस तरफ से मैं इसको लगाना स्टार्ट करूँगी, और जो साइड अंदर की तरफ आएगी वहाँ पर हमने जितना हमारा बंद साइड आ रही है वहाँ तक ही हमने लेस अटैच करनी है। उससे आगे हमने लेस को नहीं लगाना, इससे हमारी लेस वेस्ट होगी। यहाँ तक आके हमने अपनी लेस को कट कर लेना है। दोनों साइडों पर सेम हमने ऐसे ही लेस लगा लेनी है। लेस हमारी लग चुकी है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने कितने हिस्से पर लेस लगाई। अब जितने हिस्से हमारा लेस में फोल्ड हुआ है उतना हिस्सा ही हम अपना सिलाई में दबाएंगे, और सबसे पहले हम इस पर पिन लगाएंगे। अगर आपके पास पिन नहीं है तो आप ऐसा करें कि इसमें बड़ा टांका करके ना आप कोई सुई की हेल्प से बड़े बड़े से टांके लगा लें, ताकि आपको एडजस्ट करने में हेल्प मिल सके। मैं इसको बिल्कुल बराबर करती जाऊंगी और पिन लगा लूँगी।
اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ ہماری لیس جو ہے وہ آگے پیچھے نہیں ہوتی، ہمارے ٹراؤزر کی شیپ خراب نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہم نے دوسرے پانچے کے اوپر بھی پن لگا لینی ہے۔ یہاں پر بھی پنیں لگ چکی ہیں، اب ہم نے اس کو ایک بار پریس کرنا ہے اور پریس کرنے کے بعد پھر ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے، اس کی میانی کی۔ اب یہ دیکھیں، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی جو اوپر والی سائڈ آ رہی ہے وہ باہر کی طرف ہے، یعنی کہ لیس والی سائڈ، اور جو اندر کی سائڈ اس کی آ رہی ہے وہ ہم نے میانی کی طرف رکھنی ہے، یعنی کہ اس کی طرف ہم نے میانی کو کٹ کرنا ہے۔ اب پانچے کو اس طریقے سے ایک دوسرے کے اوپر رکھیں گے اور اس کی آسن کو کٹنگ کریں گے۔ پہلے ہم اوپر والی سائڈ سے 2 انچ کا نیفا چھوڑ لیں گے، بعد میں ہم لمبائی میں اس کی جو کراچ ہے اس کی لینتھ ناپیں گے۔ اب یہاں پہ نیفے کی جو چوڑائی آ رہی ہے وہ تقریباً 10 انچ تک آ رہی ہے، باقی جتنا بھی اس میں کپڑا بچ جائے گا وہ ہمارا میانی میں آ جائے گا، میانی کی کٹنگ میں۔ 10 انچ تک نیفے کی چوڑائی اور 10 انچ تک ہی ہم نے میانی کی لمبائی رکھنی ہے، اس سے زیادہ آپ نے نہیں رکھنی، نہیں تو میانی جو ہے وہ پھٹ سکتی ہے، یہاں سے کپڑے میں کھچاؤ آ سکتا ہے، اور زیادہ تر تو اس کے پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں۔ جتنی زیادہ لمبی آپ میانی رکھیں گے اتنی ہی جلدی پھٹے گی، اگر آپ میانی کو تھوڑا چھوٹا رکھیں گے تو میانی کے پھٹنے کے چانسز کم ہوتے ہیں۔ کٹنگ ہو چکی ہے، اب ہم نے اس کو سلائی کرنا ہے، تو ایسے ہی جیسے ہم نے اس کو کٹنگ کرا ہے ایسے ہی ہم اس کو رہنے دیں گے، اور اسی طریقے سے ہم اوپر اٹھائیں گے اس کو اور اس کے سینٹر میں ہم سلائی لگا لیں گے۔ یہ دیکھیں اس طریقے سے تقریباً ہم نے ہاف انچ کا پوائنٹ چھوڑتے ہوئے سلائی لگانی ہے، اور یاد رہے کہ آپ نے اس میں چھوٹے چھوٹے سے کٹ بھی لگانے ہیں، اور کٹ ہمارے سلائی تک نہیں آنے چاہیے لیکن کٹ ہمارے ڈیپ ہونے چاہیے۔ کٹ ہمارے لگ چکے ہیں، سلائی ہو چکی ہے میانی، اب ہم نے اس کا نیفے کو فولڈ کرنا ہے اور اس میں الاسٹک ڈالنی ہے۔ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے ہی آپ اس کی شیپ چیک کر سکتے ہیں کتنی خوبصورت آ رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہم نے اپنا ٹاپ بنانا ہے جو کہ امبریلا شیپ میں ہوگا، تو نیکسٹ ویڈیو بھی آپ نے اس کی لازمی دیکھنی ہے۔ یہاں پہ آپ اس کے پانچے دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کو اتنا کٹ نہیں چاہیے تو آپ نے اس کے پانچے کی جو گلائی ہے اس کو کم کٹنگ کرنا ہے۔ نیفے کی ٹوٹل چوڑائی جو ہے وہ 19.5 انچ تک آ رہی ہے، اب ہم نے تقریباً اس میں 1 سے 2 انچ مزید زیادہ پلس کرنے ہیں، 22 انچ تک، اور 22 انچ تک ہی ہم نے اپنی الاسٹک کی چوڑائی رکھنی ہے، باقی آپ اپنے بچے کے ویسٹ کے اکارڈنگ رکھ سکتے ہیں۔ الاسٹک کو ہم اٹیچ کر لیں گے اور اس کی فائنل لک آپ لوگوں کو وزٹ کرواتے ہیں۔ یہ ہے جی اس ٹراؤزر کی فائنل لک، یقین کریں کہ اتنا زیادہ خوبصورت یہ ٹراؤزر لگ رہا تھا، اور اس کی شیپ بھی بہت خوبصورت آئی تھی۔ اس میں جو کٹ ہم نے بنایا ہے وہ تھوڑا بڑا بنایا ہے جس سے یہ مزید زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔ اگر آپ اس کا کٹ چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں۔ ہوپس ہو کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر پسند آئی ہے تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں لازمی بتانا ہے، اور ہم نے یہ تقریباً 20 سے 22 سال کی لیڈیز کے لیے بھی یہ بنانا ہے ٹراؤزر، تو آپ نے وہ بھی ویڈیو لازمی واچ کرنی ہے، اور مزید زیادہ ویڈیوز کے لیے آپ میرے چینل کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ امبریلا ٹاپ کے ساتھ، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ وہ بھی ویڈیو آپ کو مل جائے۔